बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम मुल्क भर में बसने वाले तमाम जो घराने हैं और जो अफराद हैं उनके लिए है। जैसा कि आप सबको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क भर में इस वक्त घरानों की और जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनकी NSCR जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी इनको सर्वे के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा हर तहसील की सतह के ऊपर एक डेस्क कायम है और इस डेस्क के ज़रिए हम लोगों की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला करेंगे कि किस को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो बेनिफिट्स हैं या जो माली मामनत है वो दी जा सकती है। इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें काफ़ी अफराद में जो 93 लाख ख़ानदान हैं वो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उसमें से तकरीबन 50 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे जो है दोबारा करवा लिया है। जो बाकी ख़ानदान हैं उन्होंने अभी तक जो सर्वे है वो नहीं करवाया। हमारी जो बेसिकली कोशिश है वो ये है कि हम जल्द अज जल्द तमाम लोगों को अपने सर्वे में शामिल कर सकें। मैं उन तमाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया कि वो फौरी तौर पर हमारे तहसील दफातर में जाकर अपना सर्वे करवाएं। अगर आपने 30 अगस्त 2024 तक अपना सर्वे ना करवाया तो हमें आपको प्रोग्राम से मुस्तकिल बुनियादों पर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप 3 साल तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो माली मामनत है उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। अगर आपको ये कोई बता रहा है कि आप सर्वे नहीं करवाएंगी तो आपके जो माली मामनत है वो जारी रहेगी, तो वो आपको गलत मालूमात फराहम कर रहा है। हकीकत ये है कि तमाम घराने जो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली मामलत ले रहे हैं, अगर वो अपना सर्वे 30 अगस्त 2024 से पहले नहीं करवाएंगे, उनकी जो हालिया किस्त है वो हम जो है वो फराहम नहीं करेंगे। तो अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली मामलत को जारी रखना चाहते हैं तो हंगामी बुनियादों पे हमारे तहसील दफातर में जाएं और फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि हम आपकी माली मामलत को जारी रख सकें। हमने खसूसी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन या उनके घराने, उनके लिए ये जो अपनी डेडलाइन है उसमें तोसी की है। वो पहले 30 जून था, उसको बढ़ाकर हमने 30 अगस्त की है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब ख़वातीन हैं या जो गरीब घराने हैं उनको प्रोग्राम में शामिल रखें और उनकी इमदाद जारी रख सकें। लेकिन आपको शायद अंदाज़ा होगा कि पिछली दफ़ा भी जब 2021 में हमने नया सर्वे किया था तो बहुत सारी ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो उस वक्त मुस्तफ़ीद हो रही थी, उन्होंने इस वजह से अपना सर्वे नहीं करवाया था कि कहीं वो प्रोग्राम से निकल ना जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मुस्तकिल बुनियादों पर अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। तो मैं ये नहीं चाहता और हम ये नहीं चाहते, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरह की सूरत हाल दोबारा पेश आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर अपने करीबी तहसील दफातर में जाएं और अपने आप को सर्वे में रजिस्टर करवाएं। जो दूसरी किस्म की हमारे घराने हैं वो लोग हैं जो कि अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। अगर आप पिछले 1.5 साल या 2 साल के दौरान आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे नहीं करवाया तो आपसे भी गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं और वहाँ पे अपने घराने का इंदराज करवाएं। ये भी बात याद रखिए कि जो सर्वे का इंदराज है, अगर किसी भी वजह से किसी के घर में बुरी औरत है या मासूर औरत है और वो सर्वे के लिए नहीं जा सकती, तो वो अपने घर के किसी भी फर्द को भेजकर सर्वे करवा सकते हैं। अगर किसी का अंगूठा नहीं लग रहा सर्वे रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो भी अपने घराने में किसी और फर्द को भेजकर सर्वे करवा सकते हैं। आपके पास 30 अगस्त 2024 तक का मौका है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والی مالی معاونت سے مستفید ہوں تو آپ جلد از جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ میں آپ کو خصوصی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے یا رجسٹریشن کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے یا سروے میں رجسٹریشن کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ یا کوئی بھی سروے کرنے والا ایجنٹ آپ سے کوئی کسی قسم کی فیس مانگ رہا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، اور ہمیں آپ کی اس سلسلے میں مدد چاہیے کہ آپ فوری طور پر ہمارے لوکل آفس کو، ہمارے ٹول فری نمبر جو 0800-26477 ہے اس پر آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے خصوصی طور پر ایک واٹس ایپ نمبر متعارف کرایا ہے جو کہ آپ کو بھی ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کسی بھی جگہ سے کوئی مشکل درپیش ہے، آپ کا کوئی سروے نہیں کر رہا، یا آپ سے کسی قسم کی کوئی فیس مانگی جا رہی ہے کہ میں آپ کو اہل کر دوں گا یا کر دوں گی، تو آپ فوری طور پر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رجوع کریں اور ہمیں آگاہ کریں۔ ہم آپ کا پیغام موصول ہونے کے فوری بعد نہ صرف ایکشن لیں گے ان لوگوں کے افراد جو کہ آپ سے کسی قسم کی فیس لے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی تکلیف کا ازالہ ہو سکے اور آپ کو جلد از جلد پروگرام میں شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم ایک تو ہر ایک گھرانے کو پروگرام میں شامل کر سکیں، سروے میں شامل کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے کسی قسم کی کوئی ناجائز کٹوتی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لے سکیں۔ میں ایک اور آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ سروے کروا رہے ہیں ان کو بار بار ہمارے دفاتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب مرحلہ ہمارا سروے کا مکمل ہوگا اس کے بعد ہم تمام گھرانوں کی جو جانچ پڑتال ہے وہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ کون اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر میں ان گھرانوں سے بات کر رہا ہوں جو ابھی پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جو پہلے سے پروگرام میں شامل ہیں ان کو نہ تو فوری طور پر پروگرام سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ہمارا اس قسم کا کوئی پلان ہے، بشرطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے میں 30 اگست 2024 تک رجسٹر کروایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے اور جلد از جلد اپنے رجسٹریشن کے مرحلے کو مکمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ پیغام حکومت پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔